Intro sa Taparaya. Ang team nila ni Aguila Diso og ni Edwin kontra sa team nila ni Itsoy Joshua og ni Habagat. Tok mo ni Aguila kuya sa Itsoy. O point 1-0 na, 1-0 pabor sa team Landiso. Aguila og ni Edwin. Okay ni serbisyo Diso. Para dos. Tok mo di Aguila dira gilabay diri sa overhead kuha ni Joshua. Tuara, side out ta, side out. Adao, tres na tabay. Edwin Tres. Dos na tabay dos. Edwin? Okay, lano niyo. Bas. Lano to na. Pwede, 5 na lang. Side out, side out. Okay, subar sir. Babaw ta. Set. O serbisyo Edwin. Ah, tuara. Win. 2-0 na, 2-0. Taga pikti ta diha. Pikti ko card. Ano siyan? Okay, back to the ball game. Kini serbisyo Edwin para 3. Win. 3-0 na, 3-0. Oh, serbisyo Edwin para 4. 3-0 ato score ha. Out ball. Oh, serbisyo Habagat para 1. Wala naman ni. Oh, point 1-3 na, 1-3. Oh, serbisyo Habagat para 2. Ay, Choy. Ang harvest na si Joshua, ganina rin pang harvest. Oh, point. 2-3 na, 2-3. Oh, serbisyo Habagat para igualis 3. Ah, Bagat mitira. La tuara. Iya si Edwin. Oh, iguales 3 na ang ato ang Taparaya. Okay, back to the ball game. Serbisyo Habagat. Iguales 3 ang ato score, iguales 3. Pusnak niya Bagat tuara. Out ball, out ball. Oh, serbisyo Habagat. Ah, grabe yan. Joshua. Imoswa. Ah, baosas Diso. Ge, latos Diso. Ah, kanara. Kanara na ingnan. Oh, 3-5 na to score, 3-5. Pabor diri sa team nila ni Habagat. Itsoy og ni Joshua. Oh, point. Change court. Size 3 na, size 3. Shout out din nila ni Jeffrey Sabanal. In attendance diri sa ato ang bakbakan. Sila si Jongjong. Shout out og nila ni Clark. Og ni Bostans. Diri ha. In attendance diri sa bakbakan diri sa Lamakan, Cebu nga Cebu. Point, City 3 na, City 3. Kini para utso ni, serbisyo Habagat. Ah, ay, bangag na ng overhead na overnight. Overdue. 8-3 na, 8-3. Ang ato ang game 1 sa atong Taparay. Oh, serbisyo Habagat. Choy, mitamparos. Sobra na. Oh, serbisyo Aguila. Edwin. Shout out Jimboy be. Rematch mo Jimboy be. Jimboy yan, suksi kita to. Tanggol. Tanggol are. Shout out be Jimboy yan, tanggol be. One game lang be.
Taya Aki, shout out dari Aki ha. Guys, dari Aki. Shout out. Edwin. Tok mo dia bagat wala sakto ra. Oh, J-Stress na, J-Stress. Gilubong ang team lang ni Edwin. Disog ni Agila guys. La, sound pang Agila. Para bola dire. Oh, servisyo Diso. J-Stress satu skor ha, J-Stress. Tuara. Inside 4 Jis na. 4 Jis. Oh, servisyo Diso para 5. Oh, imo din. Oh. Haplas Diso. Okay, pun Edwin. Oh. Oh, 5 Jis na, 5 Jis kini para 6. Oh, ana. Size Jis na. Shout out din ni Boss Richard ha. O ni Boss Babson. Shout out. Okay, back to the ball game. Servisyo ni Diso. Para City. At demi ajutok mo ning Agila eh. Sa kuko ni Agila. Nais kong makalaya. J-size ang atong score, J-size. Oh, Freddy Agila na ba sa Agila? Sa kuko ni Agila. Okay na, servisyo Itchoy para 11 na. Oh, point, 11 size. Oh, kini para daog na ni sa atong game 1 sa atong taparay. O ana, daog na sa score nga size 12. May daog ang team lang Itchoy, Joshua og ni Habagat.